Halo, wie geht's? Kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Jerman Deutsch, dan kali ini kita belajar tentang Präteritum, tepatnya waren und hatten. Apa sih itu? Itu adalah bentuk lampau. Präteritum itu bentuk lampau, dan yang kita bahas ini adalah bentuk lampau dari sein dan haben. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, yang kita pelajari dua hal, yaitu adalah waren dan hatten. Jadi waren ini adalah bentuk lampau dari sein. Masih ingat sein nggak? Sein ya awal banget kita belajar sein itu to be. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, itu sein. Nah, kita bentuk lampau yang kita pelajari kali ini di waren. Dan kalau hatten adalah bentuk lampau dari haben atau have. Jadi bentuk lampaunya. Good, kita lihat dulu yang A, yang waren tadi ya. Sama seperti sein, waren itu biasanya dan bisa digunakan untuk menjelaskan kerjaan. Contohnya di sini, ich war Schüler in SMP 212 Cisarua. Saya dulu murid di SMP 212 Cisarua. Atau untuk menjelaskan tempat, Rico war in London in 2017. Rico dulu di London tahun 2017. Atau kata sifat, du warst faul. Kamu dulu males, nah sekarang rajin kan? Dulu, warst. Atau jelasin atau keadaan. Es war Weltkrieg von 1939 bis 1945. Es war dulu perang dunia dari 1939 sampai 1945. Atau kepemilikan, tapi yang udah lampau. Das war mein Auto. Itu dulu mobil saya. Good, dan sekarang yang B, yaitu hatten. Seperti disampaikan tadi, hatten adalah bentuk lampau dari haben, yang artinya memiliki atau mempunyai. Berarti kita artikan di sini pernah memiliki atau pernah mempunyai. Nah, digunakan untuk menjelaskan kepemilikan. Biasanya diikuti oleh kata benda, karena kepemilikan biasanya yang kita miliki biasanya benda kan. Kata benda, wir hatten ein Haus in Lombok. Kami pernah punya rumah di Lombok. Atau diikuti juga dengan artikel unbestimmt. Nah, ciri-cirinya biasanya diikuti dengan artikel unbestimmt itu yang apa sih? Ini contohnya, Anita hatte eine Katze. Anita pernah punya kucing. Artikel unbestimmt nggak cuma eine, ada juga ein, eine, einen, atau bahkan kein, keine, keinen. Jadi kalau diikuti unbestimmt ini biasanya adalah hatte, biasanya. Terus ada juga yang diikuti jumlah. Du hattest vier Auto. Kamu dulu punya 4 mobil, sekarang 11. Tambah kaya dong kamu. Jadi itu dulu lampau ya. Bedanya haben sama hatten. Kalau wir haben ein Haus, itu berarti kami punya rumah di Lombok. Tapi karena di sini wir hatten, berarti sudah tidak punya lagi. Kami pernah punya. Oke, hatten itu pernah punya. Oke, dan jumlah selain angka langsung itu bisa diikuti viel, misalnya kan banyak, atau viele banyak. Du hattest viel Auto. Einige beberapa. Du hattest einige Auto, atau wenig itu sedikit. Jadi tidak harus berupa angka, tapi bisa juga berupa viel, einige atau wenig. Oke? Jadi bisa dicirikan kalau hatten itu diikuti kata benda, artikel unbestimmt, atau diikuti jumlahnya biasanya. Dan ini ada 4 penanda yang bisa menunjukkan suatu kalimat itu lampau. Jadi lampau kalau kena ada dikasihin damals gitu ya. Damals artinya dulu. Ich war damals in Japan. Saya dulu pernah di Jepang. Atau yang nomor 2, yaitu damals. Atau yang nomor 2, früher. Wir hatten früher eine Katze. Kami dulu juga artinya dulu punya kucing. Sekarang tidak punya lagi.
Dan yang ketiga, gestern, kemarin. Wo warst du gestern? Kamu kemarin di mana? Itu lampau kan kemarin, jadi otomatis pakai war. Dan yang keempat, letzte Woche atau letzten Monat atau letztes Jahr, tahun lalu. Letzte Woche minggu lalu, letzte Monat bulan lalu. Ihr wart letzte Woche nicht in der Schule. Ihr wart letzte Woche nicht in der Schule. Kalian minggu lalu tidak sekolah. Letzte Woche. Good. Jadi ini adalah 4 atau beberapa kata keterangan waktu yang biasa digunakan untuk sebagai penanda bahwa dia adalah kalimat lampau. Oke, kalau kita lihat dari tabel, after tabel ya, kalau kita bikin sebagai tabel nih, jadinya tabelnya seperti ini. Subjeknya ich, er, sie, dan es bentuknya sama. Waren berubah jadi war, hatten berubah jadi hatte. Ingat ya, ich sama dengan er, sie, es. Saya sama dengan dia. Du, kamu berubahnya jadi warst dan hattest. Ihr berubahnya jadi war dan hattet. Si yang besar itu pas untuk Anda, si kecil mereka ya. Itu jadi waren und hatten. Wir juga. Waren und hatten. Oke, kita coba yuk sekarang hubungan. Jimmy gestern viel Hausaufgaben. Ada gestern pasti lampau, ada viel. Coba diingat-ingat tadi kalau ada viel berarti dia pakai hatten ya, hatten pakai hatten, tapi karena Jimmy jadinya hatten. Terus yang nomor 2 tuh kalimat kedua, mein Vater Techniker by Siemens. Mein Vater Techniker. Techniker adalah suatu pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan dia pakai waren genau. Kalau warennya mein Vater itu laki-laki berarti pakai er, waren jadi war. Mein Vater war Techniker bei Siemens. Kalimat ketiga, Vanessa und James damals 3 Jahre in China. 3 Jahre in China. Mana nih kata petunjuknya? 3 tahun di Cina. Pakai war apa hatten? Iya, pakai waren. Genau. Kemudian yang keempat, früher du wenige Freunde in Kindergarten. Ada petunjuk, itu ada wenige. Kalau wenige Freunde, sedikit teman. Itu kata benda kan berarti pakai hatten. Hattennya du adalah hattest. Terakhir nih, es regnet gestern Abend. Hujan kemarin malam, pakai es war regnet gestern Abend. Hujan, kata sifat hujan. Oke, sudah bisa dong. Kalau nggak bisa, coba lagi. Karena itu kalian ada ungkapan di dalam bahasa Jerman. Übung macht Meister. Übung macht Meister artinya dengan banyak berlatih kamu menjadi master, menjadi pintar. Maka dengan itu berlatihlah dengan mengerjakan latihan soal di Google Classroom ya, udah ada. Dan kalau iseng-iseng lagi pengen coba kalimat sendiri, bikin kalimat dengan kata waren und hatten. Oke? Vielen Dank. Hast du noch Frage? Kalau masih ada pertanyaan atau masih ada problema, ich bin erreichbar unter WhatsApp, Line, oder Google Classroom. Tapi memang paling cepat WhatsApp atau Line, karena kalau di Google Classroom agak lama notifikasinya baru masuk, atau bahkan mungkin nggak kebaca. Nah, so good, dipelajari lagi, dan selamat belajar dan mengerjakan soalnya. Auf Wiedersehen. Tschüss.